pengen aerok, Acim capek. Sekolah jalan kaki terus. Buset, berisik banget lu. Gak bisa banget lihat gua santai lu ya. Tendangin aja terus pintu tuh, sampai kaki lu patah tuh. Biar sekalian lumpuh lu. Kalau udah lumpuh mah enak lu. Soalnya lu ngemis lu sampai kebeli aerok. Monyet banget lu. Percuma lu ngamuk-ngamuk. Mau nendang pintu kek, mau loncat dari lantai 5 kek. Bodoh amat, bersyukur gua sama lu. Biar mati aja sekalian lu. Bagian gua bilangin bapak lu nih. Yanto, anak lu nih pengen aerok. Wat. Mengapa Monaco? Tuh, lihat anak lu. Nendangin bayi pintu pengen aerok. Buset nih monyet kagak ngerti gua lagi rambok kali lu ya. Rada muriang batuk ongkoh. Mana sini lihat kaki lu? Ngapa-ngapa ini kaki lu habis nendang pintu, ha? Lu sakit, hah? Udah sono tinggal jalan pincang dong sono lu. Ngemis lampu merah sono. Segala minta aerok lu. Anak kayak lu mah ditukar di dealer motor kayak cuma dapat brosurnya doang, monyet. Acim malu, Pak, kalau ke sekolah jalan. Buset deh. Heran 1000. Heran gua ya ini monyet punya malu ternyata. Asal lu tahu anaknya si Uto di